नमस्कार दर्शक बंधु चिंतन टीवी आउ एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो बहुत ज्ञानवर्धक एवं बहुत मोटिवेशनल अटे से भिडियो को शेष जाए देखा अनुरोध। आज कहानी जहाँ मुझे आपको शुणाइबा जाऊँगी यह एक नागुणीर प्रतिशोधर कहानी अटे जो गोटे नागुणी एक कृषकर प्रतिशोध नेबाकू जाई किपरि निजक बड़ परिवर्तन करिछि। कहुए जो मनुष्य पूरा ध्यानर सहित पूरा हृदयर सहित कहानी को शुणिब ता जीवन समस्त प्रकार दुख कष्ट दूर हो से मनुष्य केबे गरीब हो रहिबो नाही। कहानी आरंभ करिया पूर्व गोटे अनुरोध जे माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती प्रथम सब्सक्राइब करि नियंतु आ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखंतु जहा द्वारा आम चैनल समस्त नुआ वीडियो को प्रथम आपण देखि परिबे। आ कमेंट रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। आसंतु ए सुंदर कहानी को आरंभ करिबा। बंधुगण साप विषय तो आप समस्ते भल भाव जानते। साप एक एमती जीव अटे जहाँ पाखे मणि थाए आ जो साप पाखे मणि थाए से साप को इच्छाधारी नाग बोली कहुए। ये इच्छाधारी नाग सबकिछि करने को सक्षम होता है। प्राचीन समय कथा गोटे कृषक प्रतिदिन तार खेत को काम करने जाऊला सांगरे से नेउथिला हले बलद आ ता सहित लंगल। गोटे दिन से तार जमी हल करुला संपूर्ण जमी हल कर सारिबा परे केवल सही जमीर गोटे कोण बाकी रही जाता जो स्थान को से बलद हल पहुँची पार नथिला। तेणु से कृषक गोटे कोदाल साहाय्य जमीर से कोण को खोलिबा को लागिला। एहिपरि भाबरे से गोटे पर गोटे कोण खोलिबा को लागिला। जेतेबेले जमीर चतुर्थ कोण खोलिबा को गला सेठारे देखिला जे गोटे हुंकाटे होईची। तेणु से कोदाल साहाय्य से हुंका को हाणिबा को लागिला। हुंकाटी छोट थिबारु अति सहजरे खंड खंड होईगला। आ हुंकाटी भांगिबा परे सेथिरु गोटे साप खंड खंड होईकी बाहरिला। सापटी खंड खंड होईथवार देखि कृषकटी बहुत मन दुख कला। मने मने भाबिला आहा आज मो द्वारा बहुत बड़ अपराध होईगला। से बहुत पश्चाताप कला। या परे जेतेबेले से साप खंड को बाहर कला एवं से भितर को भलरे देखिला से देखिला जे से भंका हुंका भितरे गोटे सापर छुआटे मध्य अछि। साप छुआ को देखि से कृषकर मन आहुरी अधिक दुख होईगला। भाबिला ए छुआ बोधे से सापर होई थाई पारे किंतु ए साप तो मरीगला। एबे छोट साप छुआर कौन हेबो? किए याको पालन पोषण करिबो? किए याको खाइबाकू देबो? एमिति भाबी से कृषक गोटे प्रतिज्ञा कला जे छुआर पितार मृत्यु मोरी पाई होईची। सेतिपाई मु ए प्रतिज्ञा नेउची जे साप छुआ को मोर पुत्र भली लालन पालन करी। यह भावी से कृषक साप छुआ को धरी तार घर को नहीं आसिला। घर को आनी तार स्त्री को कहला प्रिय ये हूँ गोटे साप छुआ आउ यार पिता मो हाथ में मृत्युवरण करिछि। सेतिपाई मोर भूलर प्रायश्चित करने यही साप छुआ को मो घर को नहीं आसीछि। यार लालन पालन आमे आमर पुत्र भली करिबा। दर्शक बंधु से कृषकर मध्य गोटे छोट पुत्र थिला। कृषकर यह कथा को तार स्त्री मध्य मानि लेला। कृषकर पत्नी बहुत सादासीधा स्वभाव थिले। तेणु स्वामी कथा शुणी से कहले स्वामी तबे ठीक अच्छी आमर तो गोटे पुत्र अच्छी आ साप छुआ को मध्य आमे आमर द्वितीय पुत्र भली लालन पालन करिबा आमर पुत्र भली रखिबा। जो समय कृषक हाथ में नाग मरीथिला से समय केवल नाग आ तार छुआ ही से हुंका मध्य थिले किंतु नागुणी से हुंका मध्य नथिला। जेतेबेले कृषक साप छुआ को धरी तार घर को आसीथिला तार किछि समय पर नागुणी से हुंका मध्य को आसीथिला। नागुणी देखिला जे तांकर घर तथा हुंका भांगी गुंड हो जाइछि आ तार पति तथा नाग शरीर खंड खंड हो जाइछि। ए सब देखि नागुणी खूब जोर रे कांदिबाकू लागिला। दुखरे विलाप करिया लागिला चित्कार करने को लागिला किंतु कांदिले कौन हेबो? मन दुखरे से हुंका मध्य पशिला आ तार छुआ को मध्य खोजिबा को लागिला किंतु तार छुआ को से पाइला नहीं। छुआ को न पाई नागुणी आहुरी दुखी हो गला आ मने मने क्रोधर जलिबा को लागिला। काहेकि ना एबे नागुणीर पूरा परिवार उजोड़ी जाइथिला। एक रे तो तार पति मरी जाइथिला एवं द्वितीय रे तार पुत्रर कोनसी पता मिल नथिला। नागुणी भाबिला जी मोर पति को मारिची से मध्य मोर पुत्र को मारी देइची। यह कही नागुणी खूब जोर रे कांदिबा को लागिला किंतु एपरी कांदिबा द्वारा ना तार पति आउ फेरी आसीबो ना तार छुआ आउ फेरी आसीबो।
एहीपरि भाବରେ कांदी कांदी नागुणी शेषରେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା, ଯିଏ ମୋର ପତି ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ମୁଁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିଦେବି। ସେହି ପରିବାରର କାହାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ନାଗୁଣୀ ତାର ପତି ଏବଂ ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ସେ ତା ପରଦିନ ସେ କୃଷକ ତାର ଜମିକୁ ଗଲା ଏବଂ ବାକି ଥିବା କାମକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ତା କାମକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁଠାରେ ହୁଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସାପ ମରିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁନଶ୍ଚ ହାଣି ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ନାଗର ଶବ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ନାଗୁଣୀ ତାର ପତିର ହତ୍ୟାକାରୀ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି କୃଷକକୁ ଦେଖିଲା। ସେହି ହୁଙ୍କା ସ୍ଥାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରେ କୋଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ନାଗୁଣୀ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଲୋକ ହିଁ ମୋର ପତି ଆଉ ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ନାଗୁଣୀ ସେହି କୃଷକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ଏହାପରେ ନାଗୁଣୀ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ନାଗୁଣୀ ଭାବିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏହି କୃଷକର ଘରର ଠିକଣା ମୁଁ ଖୋଜିବି। ଏହାପରେ ଜାଣିବି ଯେ ଏହାର ଘରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୋଟ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଆରେ ହାଜର କରାଇଦେବି। ଏସବୁ ବିଚାର କରି ନାଗୁଣୀ ତାର ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତେଣୁ କୃଷକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ କାମ କଲା ନାଗୁଣୀ ତାକୁ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଳ ବୁଡ଼ିବା କ୍ଷଣି କୃଷକ କାମ ସାରି ତାର ଘରକୁ ଫେରିଲା, ନାଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷକର ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ତାର ଘର ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଗଲା। କୃଷକ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ କୃଷକର ପତ୍ନୀ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ନାଗୁଣୀ ସେହି ଘରର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୁଚି ରହିଲା। ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଯେ ସେ ଘରୁ ଯିଏ ବି ବାହାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ନାଗୁଣୀ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେହି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେମିତି ନାଗୁଣୀ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁତ୍ର ସେଠାରେ ଶୋଇଛି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କୃଷକର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବ। ଏହା ଭାବି ନାଗୁଣୀ ବିଚାର କଲା ଯେ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏହି କୃଷକର ପୁତ୍ରକୁ ହିଁ ମୁଁ ଚୋଟ ମାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକକୁ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ କ'ଣ ଅଟେ। ଏହା ଭାବି ନାଗୁଣୀ ସେହି କୃଷକର ପୁତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ମାରିଲା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେଠାରୁ ସେ ବାହାରି ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାଗୁଣୀ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କୃଷକର ନଜର ଏହି ନାଗୁଣୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନାଗୁଣୀକୁ ଦେଖି କୃଷକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ହାତରେ ଯେଉଁ ନାଗର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ସେହି ନାଗର ନାଗୁଣୀ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଗଲାଣି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପୁତ୍ରର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବ। ଏହା ଭାବି କୃଷକ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଶୁଆଇଥିବା ଝୁଲା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୃଷକର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନାଗୁଣୀକୁ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଲା। କୃଷକର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ନାଗୁଣୀକୁ ଦେଖି ଏହା ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ନାଗୁଣୀ ଆମର ପୁତ୍ରର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିଦେଇନାହିଁ ତ। ଏହା ଭାବି କୃଷକର ପତ୍ନୀ ତାର ପୁତ୍ରର ଝୁଲା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଝୁଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସେ ନାଗୁଣୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଚୋଟ ମାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରର ବିୟୋଗରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାବିଲେ ଯଦି ପାଖରେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ ତେବେ ଆମ ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଏମିତି ବିଚାର କରୁ କରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପୁତ୍ରର ମୁହଁରୁ ବିଷ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଖି ଶରୀର ପୁରା ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ପୁତ୍ରର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ କୃଷକ ତାର ପୁତ୍ରର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲା ଆଉ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ସହିଗଲା। ଭାବିଲା ନାଗୁଣୀ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିନେଲା। ତାର ପତିର ଜୀବନ ବଦଳରେ ମୋର ପୁତ୍ରର ସେ ଜୀବନ ନେଲା। ସେଥିପାଇଁ ନାଗୁଣୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ନାଗଛୁଆଙ୍କୁ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବି ଆଉ ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀ ଏହାର ସାହାରାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ। ଏହାପରେ ସେ କୃଷକ ଦମ୍ପତି ସେ ନାଗଛୁଆକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାଗଛୁଆର ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନାଗୁଣୀ ପୁଣି ଥରେ କୃଷକର ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏଥର ନାଗୁଣୀ
यह भाविक आसीथिला जे एथर मो कृषक को ही चोट मारिबी जी मोर पति आ पुत्र को हत्या करिछि। यह भावी नागुणी पुणी थरे कृषकर घरे प्रवेश कला। नागुणी कृषकर घरे जेमिति प्रवेश करिछि से देखिला जे कृषक आ तार पत्नी गोटे नाग छुआ को क्षीर पियाउछंती। आ खाली क्षीर पियाउ नाहांती, ताको पुत्र पुत्र बोली कही संबोधन मध्य करुछंती, बड़ स्नेह आदर मध्य करुछंती। यह देखि नागुणी बड़ आश्चर्यचकित होइगला। नागुणी से नाग छुआ को बड़ ध्यानर सहित देखिला। आ ताको देखिकी से आहुरी आश्चर्य होइगला, कारण से नाग छुआ आउ कहार नथिला, से छुआ थिला सेही नागुणीर। नागुणी तार छुआ को चिन्हि देइथिला। से तो भाविथिला जे ये कृषक तार पति को मारी सारिबा परे तार छुआ को मध्य मारी देइथिबो बोली, किंतु सेठारे कौन देखुची? एठारे तो तार छुआ बंचिची, आ से खूब स्नेह आ आदर मध्य बढ़ुची। ए सबू देखी से निजको निजे भावियाकु लागिला जे मु तो ही घर को संपूर्ण भाव में विनाश करने को आसीथिली, मो पतिर प्रतिशोध नेबाकु आसीथिली, किंतु ए कृषक आ तार पत्नी बड़ दयालु अटंती, बड़ धार्मिक प्रकृतिर अटंती, जे कि मोर पुत्र को सेमानकर निज पुत्र भली प्रेम करछंती। ए सबू दृश्य देखि नागुणी कांदिबाकु लागिला, आ सेठारु फेरी गला। आउ जाई तार पतिर मृत शरीर पाखरे जाई कहिबाकु लागिला, स्वामी मोर बहुत बड़ भूल हो जाइछि, होई पारे कृषक अजाणତରେ आपनକୁ मारी देई थाई पारे, किंतु मु जानि शुणी से कृषकर पुत्र को मारिदेली। ए घटना रे मते बहुत पश्चाताप हेउछि। कृषक दंपति तो बहुत बड़ धार्मिक एवं दयालु प्रकृतिर अटंती, जे कि आम पुत्र को सेमानकर निज पुत्र भली प्रेम करुछंती। एहीपरि भावे नागुणी सबु कथा मने मने कही निजको निजे पश्चाताप करबाकु लागिला। एहार 2-3 दिन पर नागुणी कृषकर घर को पुणी गला। एथर से यह भाविकी गला जे वास्तव में कृषक दंपति मोर पुत्र को प्रेम करुछंती ना सेमाने कोनोसी नाटक करुछंती। तेणु से पुणी थरे जाई देखिला जे कृषक दंपति निज मध्य कथा होछंती जे आमर तो कोनोसी पुत्र नाही, आमर तो गोटे पुत्र थिला जे कि चाली गला, एबे आमर पुत्र केवल एही नाग छुआ अटे, आ एहार सहारा रे आमे आमर जीवन अतिबाहित करिबा। ए कथा सुनी नागुणी आहुरी आश्चर्य होइगला। आ ताकू एबे संपूर्ण विश्वास होइगला जे ए कृषक दंपति मोर पुत्र को सत्तरे बहुत स्नेह प्रेम करुछंती। तेणु नागुणी तार भूलर पश्चाताप करिया पय भाबिला जे मु एमानक पुत्र को हत्या करिछि, तेणु मते यार प्रायश्चित करबाकू पड़िबो। यह भाबी से शिव को मंदिर रे जाई हाजर हैला। आ शिवलिंग को परिक्रमा करी प्रभु को प्रणाम कला। कहला, प्रभु मो अजाणतिर प्रतिशोध नियारे अंध होई से कृषकर पुत्र को हत्या करिछि। एबे मु चाहूची आपण कृपा करी से कृषक दंपति को कोल रे एक पुत्रटे दियंतु प्रभु। कुआ जाए जे नाग नागुणी भोलानाथंकर परम भक्त अटंती। जदि नाग नागुणी हृदयर सहित किछि मागंती तेबे महादेव सेमानकर इच्छा को अवश्य पूर्ण करिथांती। दर्शक बंधु, नागुणीर यह प्रार्थना को भोलानाथ मध्य शुणिले। किछि दिन गला पर एक ब्राह्मण दंपति सेमानकर पुत्र को नहीं केवाड़े जाउथिबा बेले यह कृषक दंपति घरे विश्राम नेले। किछि समय विश्राम कला परे सेमाने जानिले जे से कृषक दंपति घरे कौनसी संतान नाहांती। तेणु सेमाने सेमानकर पुत्र को कृषक दंपति को दे कहिले जे आमे एक तीर्थयात्रा रे जाउछु, आमे फेरिबा पर्यंत आपण माने ए छुआर दायित्व नै थांतु। एतिकी कही एही दुई जण विदाय नेले। किछि दिन पर खबर आसिला जे से ब्राह्मण दंपति आउ ए दुनिया रे नाहांती। ए खबर शुणी से कृषक दंपति बहुत मन दुख कले। या पर सेमाने से पुत्रर लालना पालन मध्य कले। यार किछि दिन पर नागुणी से कृषक दंपति घर को गला एवं सेठारे यही पुत्र को देखि से बहुत खुशी हैला। से दंपति सेमानकर 2 पुत्र तथा नागपुत्र एवं ब्राह्मणकर पुत्र को समान भाव में स्नेह आदर करुथिले। नागुणी विचार कला जे वास्तव में कृषक दंपति बड़ धर्मात्मा अटंती, किंतु मो भली प्रतिशोध परायण जंतु ए दुनिया रे रही किछि लाभ नहीं। तेणु एमिति सब विचार करी नागुणी एक नारी वेश धारण कला। आउ जाई कृषक को कहला जे मु तुमको एक जिनिस देबाकू आसीछि, से जिनिस को तुम घरे सर्वदा रखिबो, केबे हेले काहाकू देब नाही। एतिकी कही नारी वेशधारी नागुणी तार नागमणि को कृषक को देदेला। नागमणि दे सारा पर नागुणी पुणी थरे निज रूप को फेरी आसिला और निज पुत्र को भले रखिया पाई निवेदन कला। यह सहित
ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଏ ନାଗଛୁଆକୁ ଏତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ହେଉଛି ସର୍ପକୂଳ, ସର୍ବଦା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିରେ ଗଣିତ ହୋଇଥାଉ। ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ତେବେ ନାଗମଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବ। ଏତିକି କହି ନାଗୁଣୀ ତାର ପତିର ଶବ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷକର ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ନାଗମଣି ପାଇ କୃଷକର ପରିବାର ସର୍ବଦା ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଏବଂ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି କାହାଣୀ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆମର ମନୋବଳ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନଭର୍ତ୍ତକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।